Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Takbir Gawi Albuni MYS. I study at Parahikmah Institute of Indonesia and my major is Sharia Economic. Alright, I would like to explain about the elements A in B1. To fulfill one my course assignment is Picky that guided by Miss Hardiani Ardin SPD MPD. Well, the first I will explain about the element A. So, the element A is a key to questions in English like what, who, where, when, why, and how. For example, what book is he reading? It's for what? Next, who was sick yesterday? It's for who? Next, where are Takbir and Armin? It's for where? Next, when were you born? It's for where? When? Next, why am I punished? It's for why. And the last, how are you? It's for how. Jadi, unsur A merupakan kunci untuk pertanyaan-pertanyaan di dalam bahasa Inggris, seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Contohnya, buku apa yang sedang dia baca? What book is he reading? Kemudian, siapa yang sakit kemarin? Who was sick yesterday? Selanjutnya, di mana Takbir dan Armin? Where are Takbir and Armin? Kemudian, di mana kamu dilahirkan? Where were you born? Selanjutnya, kapan kamu dilahirkan? When were you born? Selanjutnya, mengapa saya dihukum? Why am I punished? Yang terakhir, bagaimana kabar Anda? How are you? Next, the second is B1. So, the elements B1 is the link between subject and object, like am, is, are, was, and were. And the elements are used when met with one the following: A. Adjective, B. Noun, C. Adverb of place, D. Verb ing, and E. Verb 3. For example, I am smart. It's for adjective. Next, he is a student. It's for noun. Next, she was in the mosque 2 days ago. It's for adverb of place. Next, Takbir and Armin are listening a music. It's for verb ing. And the last, they were fallen in the hole 3 days ago. It's for verb 3. Jadi, unsur B1 merupakan penghubung atau to be antara subjek dan objek seperti am, is, are, was, and were. Kemudian, unsur-unsur tersebut digunakan ketika bertemu dengan salah satu hal berikut. A. Adjektif
atau kata sifat. B. Noun atau kata benda. C. Adverb of place atau keterangan tempat. D. Verb ing atau kata kerja yang berarti sedang. Dan E. Verb 3 atau kata kerja yang berarti di atau ter, yang merupakan kata kerja ketiga. Contohnya, saya cerdas. I am smart. Kemudian itu untuk adjektif. Kemudian dia seorang mahasiswa. He is a student. Itu untuk noun. Selanjutnya, dia berada di masjid 2 hari yang lalu. She was in the mosque 2 days ago. Itu untuk adverb of place. Kemudian Takbir dan Armin sedang mendengarkan sebuah musik. Takbir and Armin are listening a music. Itu untuk verb ing. Kemudian yang terakhir, mereka terjatuh di lubang tersebut 3 hari yang lalu. They were fallen in the hole 3 days ago. Itu untuk verb 3. Kemudian di dalam bahasa Inggris, untuk mengetahui bahwa itu sekarang dan itu lampau pada unsur B1, kita hanya perlu melihat untuk kalimat sekarang menggunakan penghubung am, is, are, sedangkan untuk bentuk lampau menggunakan penghubung was and were. Contohnya, untuk sekarang, he is a student. Untuk kalimat lampaunya, yaitu he was a student last year. Kemudian, untuk kalimat pertanyaan, di dalam bahasa Inggris, kita cukup memindahkan to be-nya atau penghubungnya ke depan subjek. Contohnya, untuk kalimat he is a student diganti menjadi kalimat pertanyaan menjadi is he a student? Is he a student? Untuk kalimat lampaunya, was he a student last year? Kemudian untuk kalimat negatif di dalam bahasa Inggris, kita cukup menambahkan kata not setelah to be atau penghubung. Misalnya untuk kalimat he is a student, kita cukup menambahkan not setelah to be, yaitu menjadi he is not a student. Untuk lampaunya, he was not a student last year. Baiklah. Okay, I think enough. That's all about my knowledge about the element A and B1. I think enough. Thanks for your attention. Thank you in advance. The last sentence, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.